जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहते हैं ना पंक्चुएशन, कॉमा और कॉलन, सेमी कॉलन, है ना? इसी तरह ये भी पंक्चुएशंस हैं। तो ये जब भी पंक्चुएशन की अलामत आएगी तो हम क्या करेंगे? अब रुमूज़ औकाफ क्या मतलब हुआ? औकाफ के रुमूज़ यानी ठहराव के इशारे। जी, ठहराव, ठहरने, रुकने, स्टॉप करने के इशारे। आइए कुरान मुबीन की रीडिंग स्किल के कॉन्टेक्स्ट को लेकर इसे मज़ीद वजाहत से समझने की कोशिश करते हैं। हर ज़बान के अहले ज़बान उसके बाद वो हर्फ आ गया, कौन सा? जी। एक ये बात याद रखनी है, या वो दायरा आपको नजर आ रहा है, आ रहा है ना? दायरे के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, मसलन 1 2 3। ये दायरा सूरह अल-फातिहा में पता है कितनी दफा है? 7 दफा। सुन रहे ना? अच्छा, उसके बाद सूरह अल-बकरा में 286 दफा, एंड सो ऑन। हम कहते हैं ना आयत, कहते हैं ना कुरान मजीद की आयात, जो 6236 है, 6666 नहीं। इसमें मैंने बता अलग से 2 वीडियोस कर रखी है, उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जरूर देखिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। द नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ द होली कुरान इज नॉट 36, रादर इट इज 6236। इसी तरह हर्फ जीम पे जबर था, उसके बाद अलिफ क्या पढ़ते थे? जा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमें रुकना है तो हम क्या करेंगे? वो जो जबर है ना ऊपर वाला, उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हम समझेंगे वो है ही नहीं, रुकना है ना जी। वो रा पे कितने जबर हैं? एक जबर, एक, और उसके बाद अलिफ इसी तरह रहा। ये रा पे जबर और अलिफ, ये किस तरह पढ़ा जाएगा? रा। शाबाश। तो क्या हो गया? गफूरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझ आई बात? पक्की बात है। यानी गफूरन नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि गफूरा पढ़ा जाएगा। वजह क्या है कि ये या तो आयत का आखिरी लफ्ज है, या इस लफ्ज के फौरन बाद कोई ना कोई हर्फ लिखा हुआ है, जैसे मीम है, जैसे जीम है, जैसे सीन है, ठीक है ना जी? जैसे रा है, रा भी आता है जी। तो ये देखो ना, वो अलिफ के ऊपर क्या लिखा? एक नई निशानी आ गई, एक नई अलामत आ गई, इसे कहते हैं मद। वो आपने उर्दू में पढ़ा था, अलिफ और फिर एक होता है अलिफ और मद, जिसे आप आ कहते हैं, वो आम, आग, आस, आन कहते हो ना उर्दू में। तो इसे हम मद का मतलब खींचना, लंबा करना। तो हम इसे सिर्फ अलिफ होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? इसे ना, ठीक है ना? अब हम इसे लंबा कर देना। को बात समझ आई नहीं? इसका अलग से लेसन पर करेंगे इंशाल्लाह अजीज। पढ़िए बिनाअन। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा पढ़िए बिनाअ। हाँ देखो ना, हमने अन नहीं कहा, क्या कहा? सिर्फ एक जबर पढ़ा ना। वजह क्या है कि उसके बाद वो एक हर्फ आ रहा है, ठीक? जो ही हमने रुकना है तो क्या करना है? हम वो दूसरा जबर उड़ा देंगे पढ़ने में। दूसरा पढ़िए मसला। हाँ, इसलिए कि उसके बाद हमें कहा गया कि यहाँ पे रुकिए आप। ये अलग बात है कि हम तफसील से पढ़ेंगे यहाँ पे ना, कि ये जो मीम है ना, मीम हर्फ जी, तो यहाँ पे क्या रुका जा सकता है या यहाँ पे रुकना मना है? हम तफसील से पढ़ेंगे ना जी। ये बड़ी दिलचस्प ये एक लेटर है कुरान मजीद में पंक्चुएशन को लेकर। कितने हो गए? 15। कितने करने थे? 30। कितने रह गए? 15। We have done 50%. Tired? No. You're tired? No. मान लेता हूँ। मीनिंग बाद में करते हैं इंशाल्लाह अजीज। इन 30 की मीनिंग सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ आपको। मुसद्दिक, ये भी हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं उर्दू की कुतुब में। तस्दीक करने वाला, तस्दीक को निंदा, जो तस्दीक करते हैं, हाँ ऐसा ही है जी, बिल्कुल ये सच है, ये होता है तस्दीक करने वाला। Second part. Ready? Yes. Sure? Yes. We are moving to round number 2. I mean the second round. ये लफ्ज देखिए, इसमें सिवाय 2 जबर के बाकी तीनों पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं। हरफे गैन, उस पे क्या अलामत है? जबर। उस पे कौन सी अलामत है? जबर। क्या हुआ? हाँ। उसके बाद हरफे फा पे पेश और आगे मजजूम वाव पढ़ा हुआ है ना? क्या हो गया? फू। हाँ, अब मिला के पढ़िए गफू। शाबाश। आगे आज वाला लेसन नो रन जी, रन। शाबाश। तो क्या हो गया? गफूरन। क्या हुआ? गफूरन। शाबाश। समझ आई बात ना? यस। डियरेस्ट व्यूअर्स, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया है कि पिछले लेसन जरूर देखिएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिए, गफूरन। हाँ, अब एक और बात बता दूं जी, कि हम राउंड 2 में है ना जी,
تو کچھ اضافہ ہوگا نا جی. اب دیکھیے غفورن، وہ الف کے بعد آپ کو ایک کارنر نظر آ رہا ہے، Yes. آ رہا ہے نا، Yes. اس میں ایک حرف لکھا ہوا ہے، Yes. کون سا ہے؟ جیم. جیم. اب قرآن مجید میں آپ کو نا اس قسم کی چیزیں ملیں گی، جیم، میم، یس. ٹھیک ہے، لا، ٹھیک ہے، اس قسم کے آپ کو سین، یہ آپ کو حروف ملیں گے. یہ اصل میں نشانی ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ لفظ پڑھتے ہوئے یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں پہ رکا جا سکتا ہے، یہاں پہ بالکل نہیں رکا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی صحیح معنوں میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور وہاں پہ نہ رکنا ہو اور ہم رکیں تو اس سینٹینس کا، اس آیت کا، اس ورڈ کا میننگ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یس. دیکھو نا، اب ہم جب ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جا کے رک جاتے ہیں کہ ہماری یہ بات یہاں تک مکمل ہوگی، پھر ہم ایک اور بات کرتے ہیں یا اس بات کا اگلا حصہ. دیکھو نا ابھی میں رک رہا ہوں نا، Yes. دیکھو نا میں رک کے بات کر رہا ہوں، ایک بات مکمل رک جاتا ہوں، ایک سینٹینس. تو یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں سادہ لفظوں میں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ، جس طرح ہم نے قرآن مجید کی ریڈنگ باقاعدہ شروع کرنی ہے نا فرسٹ پارٹ جی. سے، ٹھیک ہے، یا فرسٹ سورہ سے، جی. فرسٹ چیپٹر یا فرسٹ پارٹ، تو ہم ساتھ ساتھ یہ پڑھیں گے. یہ جو رن لکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ حرف آ گیا، کون سا؟ جیم. جیم. ایک یہ بات یاد رکھنی ہے، یا وہ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے نا، Yes. دائرے کے اندر ایک نمبر لکھا ہوا ہے، Yes. مثلا 1 2 3. یہ دائرہ سورہ الفاتح میں پتہ ہے کتنی دفعہ ہے؟ 7 دفعہ. سن رہے نا؟ یس. اچھا، اس کے بعد سورہ البقرہ میں 286 دفعہ، اینڈ سو آن. یس. ہم کہتے ہیں نا آیت، یس. کہتے ہیں نا قرآن مجید کی آیات جو 6236 ہے، 6666 نہیں. اس میں نے وقت الگ سے 2 ویڈیوز کر رکھی ہیں، ان کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، ضرور دیکھیے گا، ویریفائی کیجئے گا. The number of verses of the Holy Quran is not 36, rather it is 6236. تو یہ لفظ جب یہ والا 2 زبر والا، 2 زبر اور الف یعنی تنوین والا، جی. جب یہ آ رہا ہو کسی آیت کے بالکل اینڈ پہ، یعنی یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو، تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ دائرہ نا، یعنی دائرے کے اندر نمبر ہوگا. یس. تو یہاں پہ بھی اس تنوین کو کس طرح پڑھنا ہے، اس تنوین کو کس طرح پڑھنا؟ تو کیا کریں گے؟ ریڈی؟ یس. بتاؤں؟ یس. سچویشن سمجھ آئی نا؟ یس. ویسے تو اگر یہ دونوں نشانیاں نہ ہوتی، یعنی نہ جیم ہوتا جی. یا یہ آیت والا حصہ نہ ہوتا، دائرہ نہ ہوتا، جی. تو ہم پڑھتے غفورن. شاباش. اب کیونکہ یہاں دیکھو نا آیت والی یہ نشانی بھی آ گئی، جی. یا اوپر وہ حرف آ گیا، جی. تو اب ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بتاؤں؟ جی. ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ با پہ کیا ہے؟ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، یاد آیا نا؟ یس. کیا پڑھتے تھے ہم؟ با. حرف تا پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، کیا پڑھتے تھے؟ تا. شاباش. حرف سا پہ کیا ہے؟ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، کیا پڑھتے تھے؟ سا. اسی طرح حرف جیم پہ زبر تھا، اس کے بعد الف، کیا پڑھتے تھے؟ جا. الحمدللہ. کیونکہ ہمیں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ جو زبر ہے نا اوپر والا، یس. اسے کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. ہم سمجھیں گے وہ ہے ہی نہیں، رکنا ہے نا. جی. وہ را پہ کتنے زبر ہیں؟ ایک زبر. ایک، اور اس کے بعد الف اسی طرح رہا. جی. یہ را پہ زبر اور الف، یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ را. شاباش. تو کیا ہو گیا؟ غفورا. الحمدللہ. اب سمجھ آئی بات؟ یس. پکی بات ہے. جی. یعنی غفورن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ غفورا پڑھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ یا تو آیت کا آخری لفظ ہے یا اس لفظ کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی حرف لکھا ہوا ہے، جیسے میم ہے، جیسے جیم ہے، جیسے سین ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی. جیسے را ہے، را بھی آتا ہے. جی. تو یہ رموز اوقاف کہلاتے ہیں. یہ رموز کیا ہے؟ رموز رمز کا پلورل ہے، رمز. اب رمز کے معنی کیا ہوئے؟ اشارہ، بھید، جی، راز، انڈیکیشن. اسی طرح اوقاف یہ پلورل ہے وقف کا. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، ٹھہراؤ، توقف، اسے ہم کہتے ہیں نا سٹاپ. اب رموز اوقاف کیا مطلب ہوا؟ اوقاف کے رموز یعنی ٹھہراؤ کے اشارے. جی، ٹھہراؤ، ٹھہرنے، رکنے، سٹاپ کرنے کے اشارے. آئیے قرآن مبین کی ریڈنگ سکل کے کانٹیکسٹ کو لے کر اسے
مزید وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زبان کے اہل زبان اس طرح پنجابی ایک زبان ہے اور اس کے اہل زبان پنجاب کے لوگ، سندھی زبان ہے تو اس کے اہل زبان سندھ کے لوگ، سادہ لفظوں میں۔ جس طرح انگلش ایک زبان ہے اور اس کے اہل زبان انگلینڈ کے لوگ، اس طرح اسپینش ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے اور اس کے اہل زبان اسپین کے لوگ۔ عربی ایک زبان ہے اور اس کے اہل زبان عرب کے رہنے والے لوگ۔ ایم شور کہ آپ نے بات پک کر لی کہ اہل زبان کون ہوتے ہیں۔ ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ جی بات کرتے ہوئے دیکھو نا، اب میں بھی رک رہا ہوں، یعنی کس لفظ پہ جا کے رکنا ہے، کس لفظ پہ نہیں رکنا، کہ رکیں گے تو بات وہی کنوے ہوگی جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں رکوں گا تو بات کنوے نہیں ہو سکے گی، اس کا معنی بدل جائے گا، یہ شاید کوئی معنی رہے گا ہی نہیں، بے معنی ہو جائے گی بات۔ قرآن مبین کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں سید المرسلین سے، اس طرح اللہ کے رسول ہم کلام ہوتے ہیں کن سے؟ اپنے ساتھیوں سے یا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے۔ آپ کے مخاطبین تھے، آپ کے ایڈریسز تھے، پہلے ایڈریسز مکہ کے لوگ، پھر مدینہ کے لوگ۔ اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں۔ اہل علم یعنی عربی زبان کے ماہرین نے کیا ہماری سہولت کے لیے، یعنی جو نان عرب ہیں ان کی سہولت کے لیے کیا کیا؟ کچھ علامتیں مقرر کر دی جو مدد کرتی ہیں ہماری قرآن مجید کی ریڈنگ کو لے کر، کہ یہ علامت ہوگی تو ہمیں رک جانا ہے یہاں پہ، یہ علامت ہوگی تو ہمیں نہیں رکنا۔ ان علامتوں کو رموز اوقاف قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ جی یہی علامتیں جو مقرر کر دی ہیں ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کو لے کر، انہیں کہتے ہیں رموز اوقاف۔ کس کے؟ قرآن مبین کے۔ آئی ہوپ کہ کافی حد تک الحمدللہ بات واضح ہوگی۔ جسے انگلش میں پنکچویشنز کہتے ہیں نا پنکچویشن، کوما اور کالن، سیمی کالن ہے نا، اسی طرح یہ بھی پنکچویشنز ہیں۔ تو یہ جب بھی پنکچویشن کی علامت آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر والا زبر ختم کر دیں گے، صرف ایک زبر پڑھیں گے پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ پہلا کیا ہے؟ غفوراً۔ ہاں، لیکن اسے ہم غفوراً نہیں پڑھ سکتے، وجہ کیا ہے کہ اوپر وہ حرف جیم آ گیا، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد وہ آیت آ رہی جو آیت ختم ہو رہی ہے، تو اب ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ غفورا۔ شاباش ڈیئر فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ نے بھی یہ بات پک کر لی ہوگی الحمدللہ۔ دوسرے فیز میں ہم لفظ پڑھنے جا رہے ہیں 30۔ کتنے؟ 30۔ سیمپل ورڈ ہم نے کر لیا۔ جی کون سا؟ غفوراً۔ شاباش۔ پہلا پڑھیے مرضاً۔ شاباش۔ دوسرا پڑھیے مرضا۔ شاباش۔ اب دیکھو نا، کیونکہ اس کے بعد وہ جیم آ رہا ہے نا، جیم آ رہا ہے نا، جی، یعنی حرف آ گیا، کیونکہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے، لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا زبر نہیں پڑھنا، تو کیا ہو جائے گا؟ مرضا۔ الحمدللہ۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ یس۔ پہلا پڑھیے نارن۔ دوسرا پڑھیے نارا۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ وہ جیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ یاد رکھنا، ہم جب ڈیٹیل پڑھیں گے نا، جی، مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکنے نہیں ہے، قطع نہیں رکنا، جہاں ہوگا وہ خاص نشانی ہے پنکچویشن کی نا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر یہاں پہ لا لکھا ہوتا، جی، لام زبر اور الف نا جیم کی جگہ، جی، تو کیا مطلب یہاں پہ رکنا نہیں ہے، جی، تو ہم اسے نارن ہی پڑھتے ہیں۔ اوکے۔ لیکن اب کیونکہ یہاں پہ یہ علامت ہے جیم والی، کہتے ہیں یہاں پہ رک سکتے ہو، جائز ہے، ٹھیک ہے، رکا جا سکتے، جب رکا جا سکتے اور اب جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم اسے؟ نارا۔ شاباش۔ فرق کلیئر ہوا نا؟ پہلا پڑھیے فراشن۔ دوسرا پڑھیے فراشا۔ شاباش۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دائرہ اس کے بعد آ رہا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، ٹھیک؟ یس۔ پہلا پڑھیے بناءً۔ ہاں، اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا، ہم یہ تفصیل سے ایک لیسن پڑھیں گے۔ لیکن وہ الف کے اوپر کیا لکھا؟ ایک نئی نشانی آ گئی، ایک نئی علامت آ گئی، اسے کہتے ہیں مد۔ مد۔ وہ آپ نے اردو میں پڑھا تھا، الف اور پھر ایک ہوتا ہے الف اور مد، جسے آپ آ کہتے ہیں، وہ آم، آگ، آس، آن کہتے ہو نا اردو میں، تو اسے ہم مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، تو ہم اسے صرف الف ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اسے لمبا کر دینا، کوئی بات سمجھ آئی نہیں؟ اس کا الگ سے لیسن کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ پڑھیے بناءً۔ الحمدللہ۔ دوسرا پڑھیے بناء۔ ہاں دیکھو نا، ہم نے ان نہیں کہا، کیا کہا؟ صرف صرف ایک زبر پڑھا نا، وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد وہ ایک حرف آ رہا ہے، ٹھیک؟ جو ہی ہم نے رکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم وہ دوسرا زبر اڑا دیں گے،
पढ़ने में। पहला पढ़िए, ma'an, हाँ यहाँ पे भी वो मद था ना, हमने खींचा लंबा किया अलिफ को ना, माअन। दूसरा पढ़िए, ma'a, शाबाश। क्यों हमने यहाँ पढ़ा? इसलिए कि हम रुक गए। रुके क्यों हैं? उसके बाद वो दायरा है। जी। पहला पढ़िए, rizqan, शाबाश। दूसरा पढ़िए, rizqa, हाँ का नहीं का, okay, अलिफ भी तो पढ़ना है ना। दोबारा पढ़िए, rizqa, शाबाश। रिज़्क़ा। दोबारा पढ़िए, rizqa, शाबाश। अलिफ पढ़ना है, याद है कि ना? अगर अलिफ ना होता तो कहते रिज़्क़ा, रिज़्क़ा, याद है ना? जी। वो क़ा, yes, अ, बा, ता, सा, हमने किया हुआ ना जबर, लेकिन अलिफ ही पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? का। दोबारा पढ़िए, rizqa, शाबाश। पहला पढ़िए, andadan, दूसरा पढ़िए, andada, शाबाश। पहला हमने पढ़ दिया दन, दन। अंदादन, ठीक है ना? yes, दूसरा हमने क्या पढ़ा? अंदादा। दन क्यों नहीं कहा? कि हम इस पे रुक रहे हैं। जी, ठीक है जी, रुकने की मैंने वजह क्या बताई है कि ऊपर लिखा होगा, कोई ना कोई हर्फ होगा कि यहाँ पे आपने रुकना है, या रुकना जायज है, या रुका सा आ सकता है। मीनिंग रुकेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सही एक्यूरेट अदा हो जाएंगे। या आयत खत्म हो रही है फिर तो रुकना ही रुकना है, yes, फिर रुक लेंगे ताकि हमारे वो एक पूरी बात मुकम्मल हो जाए उसमें। पहला पढ़िए, mutashabihan, शाबाश। दूसरा, mutashabiha, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहला पढ़िए, masalan, दूसरा पढ़िए, masala, हाँ, इसलिए कि उसके बाद हमें कहा गया कि यहाँ पे रुकिए आप। ये अलग बात है कि हम तफसील से पढ़ेंगे यहाँ पे ना कि ये जो मीम है ना, मीम कुल हर फर्क, जी, तो यहाँ पे क्या रुका जा सकता है या यहाँ पे रुकना मना है, हम तफसील से पढ़ेंगे ना। जी, ये बड़ी दिलचस्प ये एक लेटर है कुरान मजीद में पंक्चुएशन को लेकर। पहला पढ़िए, kasiran, माशाअल्लाह। दूसरा पढ़िए, kasira, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पढ़िए, amwatan, दूसरा पढ़िए, amwata, नहीं वाह भी लंबा करना है ना, वाह। देखो ना फिर आप भूल गए, वाह नहीं वाह। दूसरा पढ़िए, amwata, शाबाश, ठीक है ना? yes, वो वाह याद रखना, वाह नहीं करना ना, वाह वाह, ठीक है ना? Yes. फवरब्बिका, फवरब्बिका, वाह। जी, वल्लाही, वल्लाही, ठीक है ना? yes, वल्लाहु, वल्लाहु, तो वो हमने इसे पहला पढ़िए, jami'an, दूसरा पढ़िए, jami'a, हाँ यहाँ पे वो आइन का ख्याल रखना है, अन अन अन, ठीक है जी। दोबारा पढ़िए, jami'an, शाबाश। दूसरा पढ़िए, jami'a, शाबाश। जमीआ, ठीक है ना? जी, पहला पढ़िए, ragadan, दूसरा पढ़िए, ragada, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पढ़िए, musaddiqan, दूसरा पढ़िए, musaddiqa, माशाअल्लाह। पहला पढ़िए, samanan, दूसरा पढ़िए, samana, माशाअल्लाह। इनकी मीनिंग्स मैं छोड़ रहा हूँ आज, पता है ना? जी। हम इनकी मीनिंग इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। कितने हो गए? 15, कितने करने थे? 30, 30। कितने रह गए? 15, 15। We have done 50%. Yes. Tired? no, You're tired? no, मान लेता हूँ। पहला, qalilan, हाँ, क। दोबारा पढ़िए। qalilan, दूसरा, qalila, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पढ़िए, yawman, दूसरा पढ़िए, yawma, माशाअल्लाह। पहला पढ़िए, shay'an, दूसरा पढ़िए, shay'a, अल्हम्दुलिल्लाह। मीनिंग बाद में करते हैं इंशाल्लाह अजीज। इन 30 के 30 की मीनिंग सादा लफ्ज़ में बताता हूँ आपको। पहला, sujjadan, दूसरा, sujjada, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, qawlan, दूसरा, qawla, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, rijzan, दूसरा, rijza, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, aynan, दूसरा, ayna, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, misran, दूसरा, misra, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, salihan, दूसरा, saliha, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, naqalan, माशाअल्लाह। दूसरा, naqala, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, huzuwan, हाँ देखो ना, वन वन, ठीक है ना? वन नहीं वन। दोबारा पढ़िए, huzuwan, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, huzuwa, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला, nafsan,
دوسرا نفسا الحمدللہ. پہلا احسانن دوسرا احسانا اے لمبا نہیں کرنا کہ ہم نے کیا تھا یاد ہے نا وہ زیر اور اس کے بعد مجزوم. ٹھیک ہے نا مختلف پڑھے تھے نا Yes. یاد ہے نا ایب ایج یاد ہے نا Yes. لمبا نہیں کرنا. Okay. پہلا احسانن دوسرا احسانا ہاں یہ سا کو لمبا کیجیے نا الف بھی ہے نا بیٹا. دوسرا احسانا الحمدللہ. پہلا حسنن دوسرا حسنا الحمدللہ. پہلا فریقن دوسرا فریقا کتنے لفظ ہو گئے 30 30 کتنے کرنے تھے 30 کس فیز میں فیس 2 میں کس فیز میں فیس 2 شاباش. یہ 30 کے 30 الفاظ ان تمام الفاظ کے میننگ ایک ایک کر کے تمام کے میننگز ایک 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 کر کے. پھر ہوتا ہے بخشنے والا معاف کرنے والا گناہ کو چھپا دینے والا. اور غفور اسی کی اگلی شکل ہے اس کا ایک ورژن ہے. اس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا گناہوں کو بہت زیادہ چھپا دینے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یعنی وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. یہ ہے مرضاً. تو اصل میں یہ تھا مرض جسے ہم اردو میں مرض کہتے ہیں نا. مرض کیا ہوتا ہے بیماری سکنس النس. یہ ہے نارن. تو اصل میں تھا یہ نار. نار کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ. قرآن مجید میں جہنم کے معنوں میں ہیل کے معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ ہے فراشن. فراش فراش کیا ہوتا ہے جیسے ہم سادہ لفظوں میں فرش کہتے ہیں نا یا کھلی جگہ کشادہ جگہ. یہ ہے بناءً. تو اصل میں یہ تھا بنا. بنا کیا ہوتا ہے چھت. جی چھت یا بلڈنگ عمارت. یہ لفظ ہے ماءً. ما کسے کہتے ہیں پانی کو واٹر. مایا جو بھی فلوئڈ ہوتا ہے بہنے والی چیز. رزقاً یہ بھی لفظ اردو زبان میں مستعمل ہے ہم استعمال کرتے ہیں رزق. جی رزق روزی. اندادن تو اس کا یہ پلورل ہے اس کا سنگولر ہے ندن. جی ندن. ند ساتھی کو کہتے ہیں شریک کو کہتے ہیں اور انداد کا مطلب کیا ہوا بہت سے ساتھی یعنی دو سے زیادہ. شریک یعنی دو سے زیادہ. متشابہن یہ بھی لفظ اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے. متشابہ کیا مطلب ملتا جلتا مثل ماند یا ہم شکل. مثلاً مثل جسے ہم اردو میں مثل بھی کہتے ہیں. فلاں چیز فلاں کی مثل ہے فلاں بندہ فلاں کی مثل ہے یعنی ماند کے جیسا کی طرح فلاں کے نمونہ کے طور پر نمونہ ماڈل. یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کثیر اکثر ہم سنا ہوگا کثیر کیا مطلب بہت زیادہ وسعت والا کثرت والا یا کثیرن کا مطلب کثرت سے. امواتن یہ پلورل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مردے ڈیڈ باڈیز سول لیس باڈیز. جمیعاً یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جمی. جمی کیا ہوتا ہے سب سارے کے سارے تمام all ہول. رغدن اصل میں تھا رغد. تو یہ رغد کیا ہوتا ہے یہ فراح کو کہتے ہیں آرام دہ زندگی کو کہتے ہیں آسودہ حالی کو کہتے ہیں. رغدن اطمینان سے آسودہ حالی سے. مصدقاً مصدق یہ بھی ہم اکثر سنتے ہیں پڑھتے ہیں اردو کی کتب میں. تصدیق کرنے والا تصدیق کنندہ جو تصدیق کرتے ہاں ایسا ہی ہے جی بالکل یہ سچ ہے یہ ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. ثمناً
तो समन क्या होता है? कीमत, निर्ख, भाव। कलीलन, कलील ये भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में, यानी थोड़ा, बहुत कम। यौमन, यौम जी, यौम का मतलब दिन, डे। शैयन ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, शई, इसका प्लूरल होता है अशिया, यानी चीज़, चीज़ें। लेकिन ये है शैयन, ये सिंगुलर है, शैयुन, शई, चीज़। सुज्जदन ये क्या है? इसका मतलब होता है सजदा रेज होते हुए, सजदा करते हुए, सजदे की हालत में रहते हुए। सुज्जदन। कौलन, कौल क्या मतलब? बात। रिजन ये असल में था रिज्स, क्या मतलब? सख्त, नापाकी, पलीदी। आइनन, आइन क्या होता है? आँख, आय, इसका और मतलब भी है चश्मा, फाउंटेन, फवारा। दोनों का प्लूरल अलग अलग है। आँख के माने में होगा तो आयुन इसका प्लूरल होगा, चश्मा के माने में होगा तो इसका प्लूरल होगा उजून। मिस्रन, मिस्र ये इलाके का नाम है, एक मुल्क का नाम है जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। सालिहन, साहले उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला आपको साहले बनाए, अल्लाह आपको साहले औलाद दे। तो साहले का क्या मतलब होता है? ठीक, सही, दुरुस्त, नेक, लायक, मुनासिब, फिट। इसका माना मनफ़ियत भी होता है, इसका एक और माना मफाद भी होता है, और कसीर के मानों में भी इस्तेमाल होता है। नकालन इसका माना होता है नमूने इबरत, यानी किसी आदमी को, किसी चीज़ को, किसी वाक़े को, किसी खित्ते को उसे इस हालत में छोड़ दिया जाए, उसकी ये हालत कर दी जाए, या वो ऐसी हालत में पहुंच जाए कि लोग उसे देख के इबरत हासिल करें। वो इबरत का नमूना, यानी उसे सबक सीखें कि अगर हमने भी कोई ख़ता की, हमने ये लग़ज़िश की, अगर हमने ऐसा कोई नेगेटिव काम किया तो हमारी हालत भी ये होगी। तो जिस शख्स को देख के ये ख़्याल आए, जिस जगह को देख के, उस शख्स को क्या कहते हैं? नकालन, यानी नमूने इबरत। हुज़ुवन, अब ये हुज़ुवन क्या मतलब? किसी चीज़ पर हंसना, ठट्ठा करना, मजाक उड़ाना। नफ्सन, नफ्स सादा तर्जुमा, सादा माना रूह, जान, जिस्म, खुद। अब कुरान मजीद में ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। नफ्सन यानी तुम अपनी बात ही कर लो, अपने आप ही को देख लो, ख़ुद को देख लो, तुम खुद ही तो ऐसे हो। इहसानन, इहसान क्या होता है? अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया, भलाई, नेकी। हुस्नन, हुस्न क्या मतलब? अच्छा, हुस्न, जमाल, खूबी। फ़रीक़न जी ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू ज़ुबान में। फ़रीक़ यानी पार्टी, गिरोह, एक जमात, एक ग्रुप। कितने फेजेस करने हैं टोटल हमें? 3. यू रेडी फॉर द Yes. थर्ड फेज? श्योर? Yes. थके थके लग रहे हैं मेरे बच्चे। वी आर मूविंग टू द थर्ड फेज, आई मीन द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। तुर गए यार दिलां दे जानी, वतन चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे, कंड कीती जद यारा।